जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड आज आम 27 एप्रिल फास्ट शिफ्ट्रे जितक भी ओडिया क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। या पूर्वर मुझे बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीआई क्यू क्लास करनी। जदि आप देखी ना प्लेयर लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन देती चेक करने। आ गोटे समस्त अनुरोध करी प्लीज यार वीडियो भल लगे गोटे लाइक करी सब्सक्राइब करने। ओके तो देखंतु आमर प्रथम क्वेश्चन अच्छी पुरुषवाचक विशेष पद पर केउ प्रत्यय लगे आम नारीवाचक विशेष गठन करें। देखो मुझे एग्जाम्पल सब बुझेबी। तो देखो आणी या आम तीन टाक लगे पुरुषवाचक विशेष को नारीवाचक विशेष कन्वर्ट कर जपरिक आणीर गोटे एग्जाम्पल दूची चाकर प्लस आणी है। चाकर प्लस आणी कौन हम ना चाकराणी आणी लगे तब इ नर जुत इ कौन हम नारी गोटे विशेष पद है या। आपण मैंने दयाकोरी कमेंट करी कहे गोटे एग्जाम्पल या लगे आम क्यों पुरुषवाचक शब्द को आम नारीवाचक विशेष कन्वर्ट कर। ओके काइंडली कन्वर्ट करी कहे। देखु नवड़ा या संधि कले कौन हम ना देखु नव जुत उड़ा। नेक्स्ट देखु सहस्रांशु शब्दर सहस्रांशु शब्दटी कहार प्रतिशब्द अटे। कहार ना सूर्यर। सूर्यर अलग प्रतिशब्द जेपरिक आम कहीपर मिहिर सूर्य प्रतिशब्द चंद्रर सुधांशु चंद्रर पर्वत जहाँकि आम वज्र कहीपर। तो समुद्रर जो तो धी शब्द लगी थाए जेपरिक पयोधी जलधी अंबुधी ये सब हूँ समुद्र प्रतिशब्द। केउटी भाव विशेषण अंतर्भुक्त नुह। देखो क्रिया विशेषण सर्वनाम ये सबू माने भाव विशेषण बा क्रिया विशेषण गोटे अंतर्भुक्त किंतु अव्यय पदटी कौन सी विशेषण अंतर्भुक्त नुहे। तापरे ओडिया भाषा रे स्वरवर्ण केतोटी एवं केउठारु केउठा पर्यंत एटा समस्त को जଣା अछि। स्वरवर्ण आमर 11टी व्यंजन वर्ण केतोटी जगह 38 टी काउंट होता है केतोटी जगह 39 टी काउंट होता है। तो ये स्वरवर्ण कौन कौन ना आमर अ ठारू आरंभ करी औ पर्यंत। परीक्षा रे पचारि पारे संयुक्त स्वरवर्ण क्या कहुए क्या कहुए ना औ आउ देखंतु ऐ ये दुईटी शब्द को संयुक्त स्वरवर्ण कहुए। तो या भितर बे उपसर्ग केउथरे कार्यकारी होना। देखो बेसरकारी बेढंग बेहिसाब ए सब थे बे उपसर्ग हिसाब होमतीक बे जुत सरकारी बेसरकारी बे जुट ढंग बेढंग बेहे जुत हिसाब बेहिसाब किंतु बे जुत स्टन एमती किसी शब्द होना। तेणु बेस्टन रे बे उपसर्ग व्यवहृत होना। अरण्य रोदना जानते निष्फल प्रार्थना। नेक्स्ट प्रभुतिर विपरीत शब्द कौन हम ना देखु पिला भावुए अनावृत्ति हम किंतु भूल। प्रभुतिर विपरीत शब्द हम निवृत्ति। पुरुष जुत उत्तम कौन ना पुरुषोत्तम। अलौना कथा जेपरिक रूढ़ीर अर्थ कौन ना मूल्यहीन कथा। प्रकाश्य विपरीत शब्द कौन ना गोपनीय। राजसी शब्दटी किपरि गठित होइछि ना राजा जुत ऋषि। जेपरिक संधि आमर 3 प्रकार गोटे हूँ स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। गोटे गोटे एग्जाम्पल दूसरी यहाँ अच्छी राजा जुत ऋषि यहाँ अच्छी आम स्वर संधि अच्छी। जदि विसर्ग संधि पचार निहि जुत रब है निहि जुत रब आम कौन हम ना नीरव। तापर देखु अजा भारी मजा कहानी कहती। एठी जो भारी शब्दटी दूसरी ता केउ प्रकार विशेषण। देखु अजा कौन कहती कहानी कहती। कहानी हूँ गोटे विशेषण क्यों प्रकार कहानी कहती ना मजा। देखु मजा को विशेषित कला कौन देखु कहानी हूँ आमर कर्म क्यों प्रकार कहानी कहती ना मजा कहानी कहती। यहाँ हूँ विशेषर विशेषण किंतु भारीटा क्या विशेषित कला कारण मजा को अजा कि प्रकार कहानी कहती ना भारी मजा कहानी कहती। तेणु यहाँ हूँ विशेषण विशेषण। जेपरिक आपण समस्त जानते विशेषण आमर 8 प्रकार। सर्वनामर विशेषण तब सार्वनामिक विशेषण 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 विशेषर विशेषण अवस्थावाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण क्रियाज विशेषण
ଏହିପରି 8 ପ୍ରକାର। ପାପର ବିପଦ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ପୁଣ୍ୟ। ସୁକୃତିର ବିପଦ ଶବ୍ଦ ପଚାରି ପାରେ ଦୁଷ୍କୃତି ହେଲା। ଧର୍ମର ଅଧର୍ମ। ତାପରେ ବିଜୁଳି ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ମନେକର ଦେଇଥାନ୍ତା ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଏଠି କର୍ମ ଅଛି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାରିଥାନ୍ତେ ସକର୍ମକ ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ବି କର୍ମ ନାହିଁ, କାରଣ ଆକାଶଟା ଏଠି କର୍ମ ନୁହଁ, ଆକାଶଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ କର୍ମ ନାହିଁ କ୍ରିୟା ପାଖରେ, ତେଣୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଯେପରିକି କ୍ରିୟା ଆମର 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହୁଛି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ଚମକୁଛି ନା ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଏଠି କର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଲା ବିଜୁଳି ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି, କ'ଣ ଚମକୁଛି ଆସିଛି କି କ'ଣ, କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାଇଲେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ମିଳେ ଆମେ ତାକୁ କର୍ମ କହିଥାଉ। କ'ଣ ଚମକୁଛି, କ'ଣ ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି, ହେବ କି ହେବନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ମୁହଁ ଦେବା ଅଥବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନେଉରା ହେବା ମାନେ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମାନେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ନିମକ୍ତରେ ପଦତ କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷେଇର ଅଛି, ଏଇଟା ହର୍ଷେଇର, ଦୀର୍ଘେଇର ଏମିତି, ଆର ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଅର କୌଣସି ବି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପଦ ଭାବରେ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ଯେପରିକି ଆମର 5 ପ୍ରକାର, ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। ଅନର୍ଥର ମୂଳ କ'ଣ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ମାନେ ଯେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହି ଭଲେଇ ହୁଏ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ମାନେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବହାର। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ମାନେ ଅଯଥା ଦୋଷ ଖୋଜିବା ହେଲା। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଦେଇଥିଲେଟା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା, ପାଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଦେଇଟା ତେଣୁ ଅସମର୍ପକ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ସେହିପରି ଆମ 2 ପ୍ରକାର, ସମର୍ପକ କ୍ରିୟା, ଅସମର୍ପକ କ୍ରିୟା। ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପରିବା ଆଣିଲା। ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯାଇ, ତ ଯାଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଅସମର୍ପକ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆଣିଲା ଏଠି ସମର୍ପକ କ୍ରିୟା। ଛାତି ପଥର କରିବା କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରେ କେତୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି 25ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ନା କଚଟ ତପ, କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତାର ଆମର ଯେଉଁ ବାକି 13ଟା ରହୁଛି ଅବଜ୍ଞ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, 13ଟା କିମ୍ବା 14ଟା। ସୁଗମ ଏଠାରେ ସୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଉପସର୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଡ଼େ, ତେଣୁ ଉପସର୍ଗଟା ଭଲକି ପଡ଼ିବେ। କ'ଣ ନା ଅନାୟାସ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମତି ଦେଇଥିବା କେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧେନୁ ଗାଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ମୟୂଖ ଅଂଶର, ଈଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସଚିପତି ଦନୁଜ। ସଚିପତି ମାନେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦନୁଜ କି, ଦନୁଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ଦାନବ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବତରଣ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗର ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେବ ନା ଅବ ଯୁକ୍ତ ତୃ ଅନ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା 27 ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର ଯେତେକ ବି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଭାବୁଛି ଆରାମସେ ସମସ୍ତଙ୍କର 21, 22, 23 ଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବାସ୍ PIQ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଫୁଲ୍ ରହିଯିବ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର PIQ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।